Hey guys. Guys. Naubos ko na kasi guys. Hindi ko pong nabidyo. Yun lang lang pero guys. Isa. Bawang. Sabi na ito ng diamond. Magda. Lang ba? And then lagi si Albert yaman. May pinuntahan lang ako. Guys. Yeah. Ito. Lang guys. Ito na dulo. Tanto. Kilala na kita. Ngayon, ako naman ang magpapakilala sa'yo. Raptor. Ito guys. Tuna, chik-chik, Pakistan. Tuna, chik-chik, Pakistan. Lang, wala na. Hanap ko. Wala. Ay guys, marunong ba kayo maganda? Marunong na ba kayo guys? Ayan guys, marunong magpalakar guys. Ayan guys, oh. Bili ako merienda. Oo nga. Kaya anong merienda na kuya? Kat? John ating sister house. Hey guys, na kayo maganda gawin guys. Saan guys? Kuya guys. Ito guys, ayan. Pasaka kasi guys. Lumabo guys.
Ayos na guys. Ayos na guys. Ayos na. Ilang putasan ko lang guys ah. Ito guys.